अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक नंबर 21 सूरतुल अलम नशरह। सूरत अलम नशरह मक्की सूरत है। सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक। ववज़अना अन्क विज़रक। ववज़अना अन्क विज़रक الذي أنقض ظهرك। الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب। एक दफ़ा मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.